ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मो प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आम सब आलोचना करुले समस्त विषय लोक मान तो देखापी विशेष आग्रह नुहति। आज आज्ञा आम देखा 46 पटल प्रथम पटल प्रथम श्लोक कौन लिखुंट अच्युतानंद महापुरुष जे कि आमर उत्कल व्यास कहले अत्युक्ति हम ना। नुआ वर्ष आसीगला आज्ञा मोर समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि शुभेच्छा देवा सहित व्यास बोली जहाँ कहते अच्युतानंद को व्यास कवि बोली कहती कारण तांकर महापुरुषंकर वाणी हिसाब से तांको नाम बहुत प्रसिद्ध। तेणु तांकरी लिखित 46 पटल ताकू आमे आलोचना करिया। से कौन लिखुंट प्रथम श्लोक जदेव ज्योत्स्ना जगत हवसुतं ज्योत्स्नासुतं निर्गुण निर्विकल्पं जतर्वभूतात्मक निर्विकारं तस्मै गुरुव प्रणमामि नित्यं। से सुंदर जिनस से लिखुंट बढ़िया जिनस लिखिं कौन जदेव ज्योत्स्ना जगत हवसुतं जदेव ज्योत्स्ना जोटे ज्योत्स्ना स्वरूप गोटे ब्रह्म जे सृष्टि कर्ता से गोटे ज्योति स्वरूप सी कौन कर जदेव ज्योत्स्ना जगत प्रसुतं ज्योत्स्नासुतं निर्गुण निर्विकल्पक जतर्वभूतात्मक निर्विकारं तस्मै गुरुव प्रणमामि नित्यं। ये गुरुवंदना सी प्रथम कर लिखुंट। सी जो सृष्टि सर्जना करने चिंता कले सी कौन कौन रूप कर जदेव खं व्याप्तचराचरं जद्बुद्धि रूपे स्थितदन्तु गानं जतर्वशक्ति इंद्रिय सर्वभूते तस्मै गुरुव प्रणमामि नित्यं। सेठी आज्ञा ख अक्षर लिखिले कहीं आज्ञा ह अक्षरटा लिखिले मु आपण मानक मोर यही चैनल माध्यम सब ललाट चक्र सब बुझे दे आछि। ह क्षं दोटी अक्षर जे होती आदिशक्ति और निराकार विष्णु। क्षं जदेव खं व्याप्तचराचरं क्षरु खरु खरुची से सचराचर जगत व्यापिकी रही से हूँ किए ना प्रकृति रूपा देवी सी हूँ ब्रह्म स्वरूपिणी किंतु सी शून्य पुरुष हंग जो अक्षरटा अच्छी से अक्षर को लेकिन से सृष्टि सर्जना करी शून्य को लेकिन से खेल करुच्ची सी हूँ प्रकृति स्वरूपा देवी। तेणु ताकू जदि आम मैंने सब चिंता करें जापर ताले ये जो कल्की ठाकुर नहीं कि कथा बाहर कर जापर कारण प्रकृति रूपा देवी अयारंभ अच्छी रही तेणु ताकू ध्वंस कला बोली क्षमता कहारी नहीं कारण सी होती स्वयं ब्रह्म स्वरूप। तेणु से विषय आउ कौन लिखुंट आज्ञा भल भल कथा तस्मै गुरुव प्रणमामि नित्यं न ग्राण त्वतं न तो प्राणिपायो न तस्य दुष्टे न तो नाद बिंदु न पंचभूतात्मक सर्वदस्ति तस्मै गुरुव प्रणमामि नित्यं। ये आखि नहीं से देखी पारुथी कान नहीं शुणी पारुथी नाक नहीं से घ्राण शक्ति नहीं पारुथी पाटी नहीं से कथा भी कही पारुथी। तेणु से किए से जो सी किएटा को जब से जी चिंता कर जो साधु जन जानी सब कहते ज्ञानवाणी से आप बहुत तत्ववाणी पाइपर मो चैनल माध्यम को आसिले से किएटा को जब आम जापर से किए गोटे शक्ति आम शरीर भितर अच्छी से जीवा आसवा करुच्ची से हूँ अंग ब्रह्मस्मि सब से अजपा जपुंट सब बहुत अजपा पर किना बहुत कथा कहते किंतु अजपार कौन मंत्र नहीं आमर जो निश्वास प्रश्वास चलुची जाऊँगी आसूची से ही हूँ अजपा सी अंग ब्रह्मस्मि से सब सदा सर्वदा से जाऊँगी आसूची। तेणु सी केते लोक केतेक लेखकार मान लिखिं 21,600 किए कौन आज्ञा गणिं 21,600 लिखिले कहीं जदि आप मिसेक आसवे से आसव 9 2 1 3 6 3 9। तेणु से जो संख्या से 9 संख्यार मुझे विषय भी गत अध्याय आप बुझे तेणु से कथा कहते सर्वदा ऋतुनाजुमात्रकं मृदांजलि प्रणव रूप सहस्रं नित्यस्थित ज्योतिपुर प्रदीप्त ग्रासकृत आदि अशक्तियुक्त। सी जो पुरुष सी हूँ रसयुक्त। तेणु ताकू आम चिंता करने गले एकमात्र रास्ता हूँ मुझे कहीकि आसी जो गायत्री मध्यम आप से पुरुष को चिंता करें
नहले आउ पारिबेनी। कारण एमती सब बहुत कथाकार कहते किंतु प्रकृत तथ्य तार सेठी नाही। निर्वाचनीय अक्षरम अक्षर द्वतं ब्रह्मा द्वतं सुरमुनि पूज्यं तमादं बीजं क्षिति सृष्टि पारणं संरत्व प्रणवामि नित्यं। से कहते आज्ञा निर्वाचनीय अक्षरम अक्षर द्वतं, तेणु अक्षरम अक्षर तत्व कहीं कहते आज्ञा निर्वाचनीय अक्षरम अक्षर तत्व ब्रह्मा द्वतं सुरमुनि पूज्यं तमादं बीजं क्षिति सृष्टि पारणं संरत्व प्रणमामि नित्यं। से जो बीज से जो ब्रह्मर अस्म से ब्रह्मा पाखे अच्छी, विष्णु पाखे अच्छी, महेश्वर पाखे अच्छी, सबू देवादेवी पाखे अच्छी, आ नर पाखे अच्छी, नारी पाखे अच्छी, पशु पाखे अच्छी, कीटठू पतंग पर्यंत से सर्वव्यापक ब्रह्म से बीज स्वरूप से रही। जहाँकि कहते मंजी जे मंजी गछ हुए जमती से गोटे ब्रह्म स्वरूप शक्ति आम अनुमान कर जाना। तेणु सी अच्युतानंद को फास्ट पटल प्रथम पटल मुझे बुझे जाऊँगी। अभी गोटे गोटे पूरा अध्याय बुझेबी कारण लोक अभी ज्ञानवाणी शुणा टिके इच्छा प्रकाश करुँच। से भल कथा कहते ए आद्य गुरु चरणे दाइन गल चरणे ए चरण चोधर अनादि कारण कर दया निधि हे अविनाशी दयामय दुष्कृत मान कर कयम तुम्बे अखंड पूर्ण ब्रह्म महाशून्य रे तवाश्रम महिमा चारि जुगे टेक महिमा गोसाई अलेखम। 21 भुवनर गुरु नमस्ते वांछा कल्पतरु ए नमस्ते अणकार रूपे सकल घटे अथ व्यापी लगे न अलगे रही सकल करी कराउछ ए अरूप रूपवंत होए संसारे खेलुछ गोसाई आपे खातक आपे साहू आपे बागिनो आपे देऊ आपणकर महिमा को के अथि मर्ते जाणिबाकु। से भल सुंदर हिसाब से गीत लिखिं। तेणु से जो 46 पटल मुझे आपको देखी तार प्रिंटिंग देखिए आप बहुत पुराना तो पढ़ा भी कष्ट होबे जो 46 पटल बाहर कर नुआ हिसाब से तार लिखार कि मुझे देखी सबू किंतु तार कि विशेषत्व किसी ना कारण लेखकार मान जो लिखुंट से विभिन्न रंग विभिन्न मत देके लिखुंट बहुत बहुत तथ्य सब अच्छी। आम प्रथम अध्याय प्रथम गीत देखी देखी जीवा से कौन कहते आप गीत कहीदेली से अविनाशी दयामय महाशून्य तवाश्रम महाशून्य आश्रम हूँ महाशून्य शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरंजन निरंजन मध्य ज्योति सज्योति भगवान सी हूँ भगवान ब्रह्मस्वरूप। तेणु लेखकार माने कहते जे काष्ठ पाषाण तरुलता एमने नुहंती देवता किंतु आंक पाखु जीवाई हेले से निराकार विष्णु पाखु जीवाई हेले एमाने होउछन्ति हमर माध्यम। आम एम सब माध्यम जमी गुरु करके शिष्य तार गुरु कलापर गुरु जमी सब रास्ता से बताए ये हूँ तार माध्यम धारणा। से भल कथा कहते आपण महिमा को किए अच्छी मर्ते जाना शेष देव को अगोचर काऊ जानवे नर थार नमस्ते श्रीकृष्ण सकल जीवंकर इष्टम ए अरूप रूपवंत ओ ये वराना सने भावग्राही महिमा सागर महिमा महिले के पारी बोथेमा। शेष देव को अगोचर से कहते जे शेष देव बोलते शिव को बुझाए शिव को भी अगोचर तांका महिमा। तेणु से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर महेश्वर को अगोचर किंतु ब्रह्मा को भी अगोचर। तेणु से कहते भागवत कहते मुजा को न हुए करुणा ब्रह्मा शंकर हंती बणा मुजा को हुई करुणा ब्रह्मा शंकर हंती बणा। सी को करुणा न हो ब्रह्मा शंकर भी बणा हो सी किसी करें से विष्णु। तेणु विष्णु को पाइबा हेले विष्णु भक्त हेले आमर कथा अच्छी विष्णु भक्त जेते नर ए भंगा कोड़िया तांक घर भागवतर कथार अच्छी विष्णु कुड़िया जेते
ଟର ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ଯେତେ ନର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ଘର। ବିଷ୍ଣୁର ଭକତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଯାତନା ପାଇବା ପାଇଁ ହେବ। ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ଯାଇ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ମୋକ୍ଷ ହେବ। ମୋକ୍ଷଟା ଏତେ ସହଜ ପାଠ ପଢ଼ିନି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କଥା କହିଛି। ବସିକି ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତୁମେ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ, କିପରି ମୋକ୍ଷ ହେଇଯାଉଛ। ଯଦି ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ ତ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏ ଜୀବଜଗତ ଆସିବ କେମିତି? ଏ ଜୀବଜଗତ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରହିବ କେମିତି? ତେଣୁ ସେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଭଲ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ବନି ନ ପାରନ୍ତି ମହିମା, ଏ ମହିମା ଚାରି ଯୁଗେରେ କ ମହିମା ଗୋସାଇ ଅଲେଖ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନମସ୍ତେ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ। ହେ ଅବିନାଶୀ ଦୟାମୟ ଦୁଷ୍କୃତ ମାନକର କୟ। ଅରୂପ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶୀ ଉବାର ନାଚେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି। ପଞ୍ଚଶାଖା ଗୁଗେନି ସଙ୍ଗେ ସଂସାର ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ଏ ଅଶେଷ ଭୁବନ ଗୋସାଇ ଆନକେ ସାହା ମୋର ନାହିଁ। ଆଜନ୍ମ କାଳରୁ ଭରସା କରିଛି ଚରଣ ଆଶା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା କଥା ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ସଂସାର ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ତେଣୁ ସେ ପଞ୍ଚସଖା କିଏ? ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ଯଶବନ୍ତ, ବଳବନ୍ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପଞ୍ଚସଖା ହେଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି ଚକ୍ର। ଏ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଚକ୍ର ଅଛି, ଷଡ଼ଚକ୍ର ନିରୂପଣରେ ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ବସିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଅଛି କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ନାଭି ଚକ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରରେ ରତିକାମଦେବ ଅଛନ୍ତି, ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖା। ତେଣୁ ଏମାନେ ତାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଓଲଟା, କହୁଛନ୍ତି ଓଲଟା। ତେଣୁ ସେ ବି ସେଇ କଥା ସେ ଆଉ ଭଲ ଆଗକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ମୁଛାର ଦିନ ହୀନ ଧନ କିଏ ବା କରିବି ବର୍ଣ୍ଣନ, ତଥାପି ସେ ଗୁରୁ କୃପାରୁ ମହତ ବାକ୍ୟ ମନେ ତରୁ। ଯାହାକୁ ଅନୁଭବେ ଦୃଶ୍ୟ ବହି କରଇ ପ୍ରକାଶ, ଶୁଣ ସୁଧରେ ଦେଇଛି ତ ପ୍ରଥମ ପଟଳ ଚରିତ। ଶ୍ରୀ ନିରାକାର ସ୍ୱାମୀ ବକ୍ତା ଜ୍ଞାନୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶ୍ରୋତା। ସେ ନିରାକାର ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ତା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ଯିବା। ଦେଖିବା ସେ ଭଲ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ଦିନେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାୟଙ୍କାଳେ ଆସରେ ବସିର ନିରୋଳେ, ନିରାକାରଙ୍କୁ କରେ ରହେ ପଞ୍ଚମାନକୁ କରେ ଥାଏ। ଧ୍ୟାନରେ ହୁଏନ୍ତେ ନିମଗ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଯେ ହୋଇଣ ପ୍ରସନ୍ନ। ଅରୂପ ରୂପ ପ୍ରକାଶିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରତେ ଉବାଇଲେ, ଅଚ୍ୟୁତ କରିଲେ ଦର୍ଶନ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ନିରଞ୍ଜନ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାୟଙ୍କାଳେ ବସି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ସେ ଦେଖିଲେ। ସେ ଜ୍ୟୋତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ କରିଲେ ଦର୍ଶନ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ନିରଞ୍ଜନ, ସେ ମହାଜ୍ୟୋତି କାନ୍ତି ଗୁଣ ସହସ୍ର ଭାସ୍କର କୁ ଜାଣ। ଏ ଅଚ୍ୟୁତ ବହୁ ତୁତି କଲେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଦ ପ୍ରଣମିଲେ, ଭକ୍ତର ଭକ୍ତ ଦେଖି ହରି ଆନନ୍ଦେ କୋଳେ ତାଙ୍କୁ କରି। ବୋଇଲେ ଶୁଣରେ ନନ୍ଦନ ତୋର ଅଟେ ସଦ ଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ ଯେ ଦେଲି ଦର୍ଶନ ଚପତି ହୋଇଣ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏବେ ତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କର ବାବୁ ତାହା। ସେ ସେଠି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ନନ୍ଦନ ତୋର ହେଉଛି ସଦ ଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତୁ ତା ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ ଶ୍ରବଣେ ଅଚ୍ୟୁତ କରି ଯୋଡ଼ି ବେଣେ, ଏ ବୋଦେବ ଗୁରୁ ନିରାକାର ମୋତେ ଯେ କରିବା ନିସ୍ତାର। କରୁଣା ବହି ଦୟାମୟ ନାମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମୋତେ କହ, ଯାହାର ନାହିଁ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅରୂପାନନ୍ଦ ନାରାୟଣ। ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମନ୍ତି, ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିଲା କେଳେ ନାମ ଯେ ନ କହିଲା ସେବେଳେ। ଏ ଆଦ୍ୟରେ ନାମ ତ ନଥିଲା ପ୍ରାନ୍ତରେ କେମତ ହୋଇଲା, ମଧ୍ୟରେ କିପରି ହୋଇବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏ ଦେବ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ନାମର ମହିମା ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଣେ ମା ଗର୍ଭରେ ରହିଥିଲା ପିଲା ବା ଆମର ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧୀର ମନ ହେଇ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ଗୀତ ଆକାରରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ସରଳ ଭାଷାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ତ କଷ୍ଟ, ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଯେତିକି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ସେତିକିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?
ତେଣୁ ତୁ ଅଟୁ ମୋର ଭକ୍ତ ତୁଣୁ ଶୁଣିବୁ ନାମ ତତ୍ଵ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରସନ୍ନ କଲୁ ତୁ ତାହା କହିବା ସଞ୍ଚୟ ପିଠାଇଣ। ତୁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ତତେ କହୁଛି, ତୁ ଶୁଣୁ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ମୋର ନାମ ନାହିଁ ଅନାମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ବୋଲାଇ। ଏ ଯାହାର ବାସନା ଯେ ମନ୍ତେ ଭାବନା କରନ୍ତି ସେ ମତେ। ଭାବକୁ ନିକଟେ ଉଦୟ ଅଭାବେ ମୋହି ଶୂନ୍ୟମୟୀ। ଏ ଶୁଣ କୁମାର ଶିର ମନେ ଅନାମ ନାମ ଏ ଲାଗେନେ। ଏ ନଥିଲା ବାସବ ବରୁଣ ନଥିଲେ ଗରୁଡ଼ ଅରୁଣ। କେହି ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କେମିତି ନାମ ହେଲା ସେ ତତ୍ଵ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି। ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାଳେ ନଥିଲା ଧରଣୀ ନଥିଲେ ସଚି ଦିନ ମଣି। ଏ ନଥିଲେ ବାସବ ବରୁଣ ନଥିଲେ ଗରୁଡ଼ ଅରୁଣ। ନଥିଲେ ପବନ ଯେ ଅଗ୍ନି ନଥିଲା ଦିବସର ଧନୀ। ଏ ନଥିଲେ ଦଶ ଦିଗପାଳ ନଥିଲା ଅମର ଭୁବନ। ନଥିଲା ଦଶବନ୍ତୀପୁର ନଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର। ଶୂନ୍ୟରେ ନଥିଲେ ନକ୍ଷତ୍ରେ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ସହିତେ। ସେ କାଳେ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ରୂପ ଏମନ୍ତ ଗଲା କେତେ କଳ୍ପ। କେହି ନଥିଲେ ରେ ନନ୍ଦନ ସମସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଶୂନ୍ୟ। ସୃଷ୍ଟିକରଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋ ଠାରୁ ବିନ୍ଦୁ ଚୋଳିଲା। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ ତତ୍ଵ ଆସିଲା। କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଲା। ଏ ଶଶାଙ୍କର ପୃଥିବୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନଥିଲା, ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ନା ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲେ ନା ଗ୍ରହଗଣ ଥିଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ନା ବାସବ ଥିଲେ ନା କିଏ ଥିଲେ, କେହି ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବା।